हेलो फ्रेंड मोर यूट्यूब चैनल आपलोक स्वागतम जनाइछु। আজি मैं बनाब लैसु लेसेरार सब्जी। आहकसुन की लैसु एबार चाइ लওঁ। लेसेरा लैसु मैं एमुठी भाल धरणे धुई मैं डांगर डांगरके काटि लैसु। एया आलू लैसु मैं दुटा डांगर डांगरके पिस करिसु। पियाज लैसु एटा मीडियम साइजर हरु हरु पिस करिसु। तेल लैसु मैं 3 चामुच डांगर चामुचत। हालधि लैसु 1 चामुच, रंगा जलकिया पाउडार लैसु आधा चामुच, गरम मसला आधा चामुच, धनिया मसला आधा चामुच, गोटा जिरा लैसु मैं 1 चामुच, केसा जलकिया 3टा, रसुन आरु आदा हरु हरु काटि लैसु, निमख लैसु मैं स्वाद अनुसारे आरु बिलाही दुटा एने धरणे काटि लैसु। एतिया केराहीखনত मैं तेल दिसु, अलप देरी गरम हबले दिसु। गरम हो आहिले याते मैं जिराखिनि दि दिसु। या इखिनि फुटी आहिसे याते मैं पियाजखिनि एड करिसु आरु मिक्स करि दिसु। आदा आरु रसुनखिनि यात दि दिसु एकेलगे आरु अलप देरी 2 मिनिट मान मैं भाजी लम। याइखिनि হৈ গল ইয়াতে মই আলুখিনি এড কৰি দিছো আৰু অলপ অলপ হেজি যোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম কাৰণ আলু হেজিব টাইম লাগে। ইয়াতে মই নিমখ অলপমান দি দিছো। ভাল ধৰণে মিক্স কৰি লৈছো। অলপ দি কাৰণে মই ঢাকনি মাৰি দিছো कारण हुनकाले हिजे तार बाबे। इतिया मैं आरो अलप देरी ढाकी दिसु। एया चाइसे आलू अलप अलप हेजी आहिले। इतिया मैं याते हालधि आरु रंगा जलकिया पाउडार एखिनि गुटेखिनि मैं यात एड करि दिसु आरु धनिया मसला केसा जलकिया केटाও यात মই এড কৰিছো আৰু ভাল ধৰণে ইয়া মিলাই লৈছো। এতিয়া মই কাটি থোৱা লেচৰাখিনি ইয়াত মই এড কৰিছো। এয়া চাইছে ইয়াতে অলপমান নিমখ দি দিছো কাৰণ নিমখ মই আগতে দিছো হেতু কাৰণে। এতিয়া অলপ মিলাই লৈছো গুটেখিনি নিমখ মিলি যায়। এতিয়া মই অলপ দেৰি কাৰণে ঢাকি থৈছো। या চাইছে সবজিখিনি ভাল ধৰণে মিক্স কৰি লৈছো। ইয়াতে মই এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিছো আৰু মিক্স কৰি লৈছো। এতিয়া মই 5 মিনিট কাৰণে ঢাকি থৈছিলো। ইয়া চাইছে বিলাহীখিনি প্ৰায় হেজি আহিছে। ইয়াতে মই গৰম মছলাখিনি এড কৰিছো। এতিয়া মই 2 মিনিট মান ভাজি লৈছো এনে ধৰণে মছলাটো মিক্স হৈ যায় হেতু কাৰণে। এতিয়া ইয়া চাইছে 2 মিনিট হৈ গল সবজি ৰেডি হৈ গল খাবলে। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক, শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।